qui était allé à l'Espagne, il a pu gagner 6 000 dirhams. Alors il n'a pas pu même pas récupérer l'argent. Il y a un autre problème, que ça dépend de votre relation, combien tu payes. Parce qu'il y a des gens qui ont été voyagés dès les premières campagnes. Alors la femme qui voyage la première campagne, même à ces conditions, on ne parle pas de ces conditions maintenant, mais on parle de ce qu'il apporte. S'il travaille 3 mois, bien 4 mois successifs, il peut apporter quelque chose à sa famille. Mais les gens la femme qui reste jusqu'à l'appel de l'ANAPEC, jusqu'à la fin de la campagne, il a travaillé seulement 20 jours, ou bien 25 jours, qu'est-ce qu'il va apporter à sa famille? Et on ne parle pas aussi de l'entourage il y a une mafia de prostitution qui vient chercher les femmes dans ces gens-là. On parle aussi de l'ignorance de ces femmes, parce que alors pour qu'ils parlent avec nous, alors il faut qu'on construise une confiance avec eux pour qu'ils Oui, mais parce que il y a l'association, il y a le syndicat de SOC qui a voulu faire un reportage. Alors la femme était en train de nous parler de ses souffrances. Mais lorsqu'il a vu le caméra vidéo, elle a dit je passe mes saluts au roi, nous sommes bien. C'est notre réalité. Oui, mais il faut savoir, c'est notre réalité qu'on a. بالعربية مزيان الحوافات الحوافات سي اون ريجيون دو كيليكا شحال حوافات لا كاين الفيضانات بغيت نقول بان فعلا هذا التهجير ديال النساء الى اسبانيا طرح مشاكل كثيره، ولكن المشكل اللي اشد الى من هو ان هذه طبيعه العقود كثير من النساء ما كتشتغلش في هذه طبيعه العقود، يعني كيمشيو على عقل وكيخدموا في اشغال اخرى. ما عرفتش القانون الدولي المتعلق بالشغل شنو كيشوف هذه القضيه. جانب اخر ما عرفتش علاش الدوله مكونسونطرا على دي ريجيون في المغرب وناسيه دوطر ريجيون. واحد بغيت نسول الاخ اللي هضر على النساء في ويلبا والروابط الاجتماعيه، بغيت نشوف بان الظاهره بقدر ما هي حدثت واحد التغييرات على مستوى نقولوا الجوانب الاقتصاديه للنساء. ثاني احداث Non, ils ont fait des actions, je ne sais pas de quoi s'agit-il, mais ils ont des actions envers ces femmes. J'ai vu le programme. On ne va pas essayer de répondre, c'est un constat, on pourrait essayer de programme dialogue. Donc on s'arrête à ce niveau. Donc juste par rapport aux mineurs, les mineurs, juste une dernière. Pour clarifier un peu la question des mineurs, vraiment la question des mineurs non accompagnés, marocains qui fuient par n'importe quel moyen, sous les camions, sous les autobus, ou bien par les pateras du Maroc, de quelques côtes du Maroc vers l'Espagne. Maintenant, leur nombre il varie entre 4 500 ou 5 000. Ils sont distribués entre les centres des gouvernements autonomes de l'Espagne. Il y a une convention qui a été signée par le Maroc et l'Espagne de faire répatrier ces jeunes-là et de leur intégrer dans des centres qu'il appelle des centres de formation pour l'intégration et la réinsertion professionnelle. Mais la plupart, d'après les cas qu'on a fait, et après ils ont dit repatriement sur regroupement familial. Ça veut dire juin 2006. Mais le problème qu'il y a, qu'il n'y a pas un cadre de coordination permanente. Il y a le manque d'information parce que la plupart des vulnérations des droits des mineurs se passent à la frontière, quelle que soit la frontière espagnole, quelle que soit la frontière marocaine. Il y a plusieurs cas des mineurs qui ont été déportés contre leur gré, ils ont été laissés seuls dans les commissariats de Tanger ou bien de Casa, ils ont été transmis à... Donc on passe à notre ami sur la zone sud, la Lyon, donc zone de sortie. Hein? Qui la pose là, Я
a aussi les Marocains qui subissent ça. Combien de femmes marocaines qui meurent de ces discriminations. Donc, ce n'est pas un problème de peau. Merci. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Abdallah Eras. Les événements de cet immédiat ont changé beaucoup de Sud, ont commencé à s'intéresser à la question de la migration. Il y a un centre de tension à Lyon on ne se trouve pas dans C'était interdit, c'était un tabou de parler de la migration. Mais l'association a développé une approche humanitaire, pour ne pas dire de droit, pour pouvoir accéder dans ce centre à assister, appuyer les migrants subsahariens. La problématique de la migration commence à travailler. كيتم الاستغلال ديالهم داخل المعمل وخاصه النساء اللي كيخدموا بلي وكيخرجوا كيوجدوا لي صالون ديالنا المعامل موجوده في المناطق الصناعيه لا هي لان المناطق الصناعيه كتبنى خارج المناطق السكنيه. اذا ملي كتخرج هذيك العامله ما عندهاش وسائل نقل. منتدى اجتماعي، لماذا المشاركه؟ واش واحد ما عندوش مشكل مع خصوص التعليم اللي هو من السياسات النيوليبراليه تنهجها النظام التبعي اللي هو النظام المغربي النظام الرأسمالي العالمي. قال لك باغي يشارك في منتدى اجتماعي. هذا السؤال ما محله من الاعراب من داخل هذا المنتدى. موقع الدار البيضاء اكبر شكل تاع الاقصاء وتتعرضوا ليه تما مجرد تقول الكلمه ما نودى لعباد الله. واحد ما يمكنش يقول لك تحليل علمي وداك الشيء ما عرفت شنو تيقول، هو تيامن بالرؤيه تردك انت كافر بسبب الرؤيه. وهذا المنتدى الاجتماعي المغربي المنتدى الاجتماعي خاصنا نكونوا حاسمين مع ذاتنا. القضيه ديال الاسلام السياسي ولا الحوار ما عرفت شنو. واش واحد اقصائي هل اليسار كان اقصائيا ام الحركه الاسلاميه او الاصوليه او ما يسموهم البارح ديال السخانه وكان في الطازه ملي جيت نقرا الاهميه هو تعطي شي قيمه موظفه. دابا القياده اللي ناقصها راه كيهضر داكشي ديالنا كوطيرات ماشي كتجي من هذا باش شو قوارب الحياة بمدينة العرائش إلا أن تحضر في هذا الملتقى الدولي الملتقى الدولي الاجتماعي. إذا بعد تغطية جميع الحوارات وجميع الورشات غنقوموا ببعض الأسئلة نطرحوها على الناس اللي نظموا هذه الورشات، نشوفوا انطباعات ديالهم حول هذا المنتدى وأفق العمل مع المنتدى الدولي الاجتماعي ببوزنيقة. بلاتي نتزلغا نمرات نستمازيغت غد رابطه الكتاب الامازيغيه رونتينيح بركات دينح غير الفوروم سوسيال كلي تزرام غستونداد لنقيس توكت نيدليسن لي سوفغ نمدوكا غوسكاسات 2009 ارقيس نتافا اسن فلون الابداعات نتمغارت سلاوانك غتمدياست ولا تلست ارقيس نتافا اسن فلون نعرم سميزلين ستمدياز تزانين ولا تمدياز تنود مقورنين ولا تلست زغ تزغ نمرة نستمازيغت توسيان زقوم نسنفلو Aujourd'hui, on représente au Forum social la voix de la femme amazigh. C'est une association à but non lucratif, bien sûr, qui travaille pour les droits humains de la femme amazigh. Elle a trois axes d'intervention prioritaires. Tout ce qui est réflexion sur la situation de la femme des femmes en général et de la femme amazigh en particulier. Et tout ce qui est action de
proximité en faveur des femmes marginalisées dans les différentes contrées du Maroc via le renforcement de leurs capacités et leur empowerment en vue qu'elles soient une partie prenante dans la société, qu'elles soient actives dans les différentes, je dirais, dans les différents domaines de la société et que leur voix et leurs droits, plus spécialement, soient entendus par toutes et tous et en regard, eu égard à leur spécificité, à leurs droits linguistiques et culturels et à leurs droits, et ça va de soi, à leurs droits économiques. Ok, alors أصدقاء أمازيغ يتنمرت إيجا ختم سمونين تيمغربيين اللي تمغنين في زرفان نتمازيغت يزرفان نووال دودلس أمازيغ يزرفان هذا خصاصنا ديلين غمسن تمورتنا ديلين غمسن ديلين الدستور ديلين غمسن القوانين كلتن ماين فن نتماغ غوغنس يمسوتن المنتدى الاجتماعي انه نسكر يزموزال في اتجاه يعني مسوت ناضنين اللي تخدمين في نفس القضايا اللي كانين طبع كان اجتماعي اقتصادي قانوني الى اخره. الأصدقاء أمازيغ يتنامور تيجايات المنظمة وطنية اللي لان تسقيوين المغرب غيكلي سنيخ أو تسنس أمزوارو إيجات التثبيت دي زرفان نووال تسنا تمازيغت التيلي تمازيغت الدستور السيسي يعترف الدستور كأول نصيب نتمازيغت كلغة رسمية المغرب التف تمازيغ تنسانس المؤسسات اي تيكاس وسنحيون غد التمييز اللي لان في تسنة تمازيغت غصة نزرع الى المشكل اختنمال الى المشكل بزاف نتسقيوين الادارات الى اخره غيكلي سنيخ تيويسين غير المنتدى الاجتماعي نغدغموسو نغصد درس سين ساتورن سين الابعاد امزوارو ايجات انه نسلكم المطالب نمسو هاد نمسو امازيغ غير المغرب يتمسمونين اللي دوشكانين ختمازيرتنا ولا تيمسمونين اللي دوشكانين برا والسين إيجات أنه نرى أن نسكر شراكات دي بارتناريا دي موسوت ناضنين اللي تخدمين في نفس القضايا دار نغيد يمدوكا اللي تخدمين في القضية دارفور لا نغيد الأكراد لا نغيد يمدوكا نغمس أمريكا الجنوبية غير البرازيل النواحي ناضنين يعني لانت نقاط التلاقي يعني في الاشكالات اللي داري لها طابع ثقافي اجتماعي اقتصادي حتى سياسي وبالتالي الالتقائيات لا كونفيرجونسات تلقى مهمه غمس دينامين الفوروم سوسيال. هذا المنتدى الاجتماعي كهيئه وطنيه لحمايه المال العام بالمغرب لنؤكد على ان اي تنميه اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه لا يمكن أن تكون إلا بتخليق الحياة العامة وبمساهمة الحركات الاحتجاجية والاجتماعية في كل أنحاء العالم وخاصة في المغرب حيث يجب أن تتضافر جهود المجتمع المدني من أجل صياغة طريق واحد من أجل ترسيخ هذه الحقوق والدفاع عنها. ثم ان دور هذه الحركات الاجتماعيه المغربيه والافريقيه والعالميه يجب ان تهتم كثيرا بالنهب على الصعيد الدولي. يجب على المنتظم الدولي ان يجرم
استقبال الأموال المنهوبة في بلدان هذه الدول. يجب أن التبليغ عن هذه الجرائم الاقتصادية والاجتماعية ومحاكمتها في إطار محكمة جنائية دولية لناهبي المال العام إسوة بالمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب. إن هؤلاء الذين ينهبون الأموال العامة هم أكثر من مجرمي الحرب. إن أولئك يقتلون أفرادا محدودين، لكن ناهبي المال العام يقتلون شعوبا ويقتلون كل أمل في العيش الكريم. لذلك يجب أن تتضافر الجهود من أجل خلق جبهة عالمية لمناهضة هؤلاء الناهبين في كل مكان. Marie-Noël Ndiéza, je suis des Horizon Migrants et nous sommes venus ici participer pour revendiquer nos droits, les droits des migrants. Surtout, nous travaillons plus avec des femmes et des mineurs non accompagnés. Et comme vous l'avez suivi tout à l'heure, des témoignages restent. Des cas de santé pour les enfants, pour les femmes et les mineurs, ça reste toujours un problème parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. Les femmes qui subissent des violences sexuelles ne savent pas porter plainte et n'ont pas une structure ou bien un centre de rédaction pour accueillir ces femmes-là et ces enfants abandonnés. En parlant de l'éducation, la scolarisation des enfants reste un problème. Non pas seulement sur le problème public, dans les écoles publiques, même privées. Quand même les parents ont cet accès à envoyer ces enfants-là, ces enfants se retrouvent avec une éducation qui ne répond pas aux attentes des parents. Et nous aimerions, nous demandons aux autorités d'essayer de voir, puisque ces enfants qui sont nés dans le territoire marocain ont droit à la santé, à l'éducation, à la scolarisation. Et pas seulement ces problèmes, puisque quand tu veux envoyer l'enfant à l'école, on demande l'acte de naissance. L'acte de naissance des enfants reste un problème, puisqu'une femme migrante qui accouche, peut-être à la maternité Suissi ou aux Orangers, n'importe où, peut-être à Ouija, n'a pas cet acte de naissance pour présenter, qui justifie que cet enfant l'appartient. Ça cause un problème. Demandons aux avocats qui peuvent aider ces femmes et ces enfants à avoir l'acte de naissance. Nous sommes Orient-Occident, nous sommes situés à Rabat. Merci.